नमस्कार जय जगन्नाथ मु कस्मिता आपन को स्वागत करुछि मोर यूट्यूब चैनल कस्मिता ऑडियो ब्लॉग्स को। तो सांग माने आपन थंबनेल देखि भाबुथिबे आज घरे कोन एते बड़ आयोजन होउछि। हाँ सांग माने आज आम घरे गोटे बड़ सत्संगर प्रिपरेशन हेछि। तो सत्संग रे मु कोन सब होउछि किए कोन करूछंती मु कोन किस करूछि। तो चलतु मु आपन को देखौछि मु कोन सब करूछि या कोन सब गत काली रु भी प्रिपरेशन चली घरे। तो चलतु मु आपन को देखौछि कोन सब होउछि घरे चलतु। तो सांग माने एपटे आसिकी राति 12टा हेलानी जेहेतु आमर काली सत्संग अछि घरे। तो आमको आज आस्थानटा प्रिपरेशन करने को पड़ो कहीं काली के टाइम हेनी यहाँ करने से मामार मोर मिसिकी करदे एटा कहीं कालिकी या पुणी ठाकुर को बसैवा हम फूलमाल गुंथा पड़ो। तो बहुत कम अच्छी से आज आम कि अधा प्रिपरेशन कर। तो एपटे भी आम परिवा मु मार्केटिंग कर मामार मोर मिसिकी जाइलु मार्केट करने। तो व्यस्तता भितर मु तार क्लिप नहीं पारिनी। मु सकाळे जाइकी उठिकी आके फूल सब तोली आनी मार मोर मिसिकी सब तोली आनीचु। बापा भी तांकर सेपटे किछि फूल तोली आनिथिले मिसिकी सब तोली आनी। आ एपटे आमर परिवा कटा चली ता सांग को एपटे आमर फूलमाल गुंथा चली। तो देखंतु तापरे मो सांग माने मां को किछि हेल्प कर देइथिली फूलमाल गुंथिया पई कहीं हमको 3टा माल करिवार थिला ठाकुरंग पई। तो माँ एका एते समय भितर एते कम समय भितर से एका गुंथि पार न थांते। तो मु किछि तांको हेल्प कर दउथिली से किछि माल करले तांको किछि हेल्प कर देले टिके जल्दी हे जिवो बोली मु भी किछि तांको टिके हेल्प कर देली। तो फाइनाली सांग माने देखंतु माल गुंथा मोर सरी जाइछि। तो 3.5 घंटा 4 घंटार परिश्रम पर तार फल देखंतु केते सुंदर सुंदर आमे 3टी माल करिचे। एटा हमर बड़दांक पई हेछि जोटा फास्ट देखैनी सेटा हमर बड़ मां को पई हेछि। आ जोटा एबे व्हाइट रे एबे जो एटा सांग माने एटा होछि हमर ठाकुर को पई हेछि। केमिति हेछि मालडा आपण निश्चय कमेंट माध्यम रे जणैबे। तो फाइनाली मोर माला गुंथा कंप्लीट। तो फाइनाली सांग माने देखंतु मु ठाकुर को आस्थान को सजै दीची। हमर बड़दा ठाकुर लक्ष्मी माँ एपटे आचार्य देव आमर बड़दांक पई जो आमे माँ आ मु मिसिकी मालाटा करथिले देखंतु केते सुंदर भाबरे आमे तांको सजै दीछु। एपटे ठाकुर को एपटे लक्ष्मी माँ को एपटे आचार्य देव को। धैर्य धर विपत्ति कटिଯିव अहंकार कर नाही जगत रे हीन होई रहिबाकू पड़िबो नाही। केही तुमको दोषी करबा पूर्वरु कातर भावरे निजर दोष स्वीकार कर मुक्त कलंक हेबो जगतर स्नेहर पात्र हेबो। संयत हो किंतु निर्भीक हो सरल हो किंतु बेकूफ हो नाही विनीत हो ताबली दुर्बल हृदय हो नाही। सुतवाणी नारी नीतिर ओडे बना तुमर सेवा तुमर चालिबा तुमर चिंता तुमर कहवा पुरुष जनसाधारण भितर जेपरी एपरी गोटे भाव सृष्टि करे जो से अवनत मस्तक नतजान होई ससंभ्रमे भक्ति गदगद कंठरे माँ मोर जननी मोर कही मुग्ध हुअंती बुद्ध हुअंती तृप्त हुअंती कृतार्थ हुअंती तेबे ही तुम्हें नारी तेबे ही तुम्हें सती। तो एपटे माँ आमर बसी जाइछन्ती सब फल को काटिया पई कहीं एगुड़ा सब भोग हम। तापरे आमर समस्ते गुरु भाई माँ जो माने भी सब आछन्ती तांको दिया जिवो सेति एपटे माँ तांकर भोग काटिबारे पूरा व्यस्त। तो तापरे देखंतु एपटे केमिति भजन कीर्तन चली गुरु भाई माँ जो माने भी सब आमर आसीथिले समस्ते केमिति ठाकुरन को प्रेम रे पूरा माने मोहि जाइछन्ती कहिते गले पूरापूरी भजन कीर्तन भितर पूरापूरी माने निजको हजई देइछन्ती। तो मु किछि पछरु थाई कि किछि क्लिप नहीं जाउथली आपन सहित शेयर करिया पई। तो देखंतु माने एते खुशी आ एते आनंद लागु थाई से भजन आ कीर्तन सुनी कि माने आत्मा पूरा शांति ही जाउ थाई। आपन जदि केबे सत्संग रे बसतिबे तो आपन निश्चय जानि परिबे मु जहा कहूची। सेपटे सत्संग चलीथिबा भितर ई हमर अन्य ग्रह रु आसीथिबा एक प्राणी जे कि सत्संग तो चली सी तो नाचुची किंतु से ता भितरे नाचुची। ये होची मो पुतुरा जे कि
ଖେଳିବାରେ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାମିରେ 1 ନମ୍ବର। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ରୋଷେଇ କେତେ ବାଟ କ'ଣ ଗଲା। ତ ଏପଟେ ଆମର ନନା ଆମର ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏପଟେ ଆମର ବାଇଗଣ ଭଜା ଚାଲିଛି, ଭଜା ନୁହେଁ ଛଣା ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆମର ଭାତ, ଡାଲମା ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଖଟା। ତ ଯେହେତୁ ସେପଟେ ଆମର ରୋଷେଇଆ ନନା ବାଇଗଣ ଛାଣୁଥିଲେ, ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭାତ ଆମର ଛାଣିବାର ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ କହିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବା ପାଇଁ। ତ ମୋତେ ବି ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଯେହେତୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ବି ଟିକେ ନନାକୁ କହିଲେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଣିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛି। ତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭାତ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଛାଣିଦେଲି। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଟିକେ କେମିତି ପିତା ଗୁଡ଼ାକୁ ଭାଜୁଛି। ଆମର ପିତା ଗମା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ପିତା ଗମା ଆଳୁକୁ ଆମର ଭଜା ଚାଲିଛି। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଉଛି। ନନା ଆମର ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଉଛି ଆଉ। ତ ଏପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ମା ତାଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି କିଛି କହୁଥିଲେ କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ମା କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନୁଭୂତି ପାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କେତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ପରିବାର ସହ ଏ ଗୃହକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅକାଟ୍ୟ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଏ ପରିବାର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଅବସରରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଇଷ୍ଟୋଚ୍ଛଳ ଜୀବନ ନେଇ ସେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଉଠନ୍ତୁ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାମନା କରୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟୋଚ୍ଛଳ ଜୀବନ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଐକାନ୍ତିକତା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା। ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ମାନେ ଚାଲିଛି। ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇ, ମା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବସିକି ଆରାମସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଏପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ବା। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଏପଟେ ୟା କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଇଏ ହେଲା ମୋ ଭାଇ, ଯିଏକି ଏନି ଟାଇମ୍ ଏନି ମୋମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଖାଲି ଚିଡ଼େଇବାରେ। ମୁଁ ଯେତିକି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କଲି କି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ତାର ଆକ୍ସନ୍, ରିଆକ୍ସନ୍, ଆକ୍ଟିଂ ସବୁ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ହେଉଛି। ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଆମ ଘରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଳନ କରାଗଲା। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଯାହା ଯେତିକି ପାରିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।